नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउंटी परिवेषण करिवो आउ काहार क्यों नाटक हबो। आज होछि जून मास 10 तारिख 2025 मंगलवार। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी। कालिकाबाड़ी ब्रह्मगिरी पुरी आजिर नाटक सबु प्रेम गप अधारु सरे। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार पंचम रजनी। डी पाटपुर बेलगाँ हिंजिकाटू गंजाम आजिर नाटक बाघ नेईगला दौड़िया सौ। यात्रा धौली आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। सांडरा शासन साखी गोपाल पुरी आजिर नाटक किए कांदी नाह हाथ टेक। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। कलाबुणा पुरी आजिर नाटक कटिए पुण्य रे गोटिए झियो। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। बाणीगछा खेलपड़िया मेन रोड नयागढ़ आजिर नाटक केते दुख देबु देरे कालिया। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। नुआगाँ पट्टामुंडाई केन्द्रापड़ा आजिर नाटक जीवन खजुछि जरा निवास। गौरी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। बड़ बजार पुईतला गंजाम आजिर नाटक स्वर्गरु आसीछि सती सावित्री। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी। जामुझरी छताबर खोर्दारे आजिर नाटक नखी नानी पुओ भगिया। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी। बुद्धिपड़ा उत्तरा पुरी आजिर नाटक रंग बजारर रंग नायिका। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। जयपुर छतिया जाजपुर आजिर नाटक कांद नारे बाइया मन। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी। जरीपड़िया पागा सालेपुर कटक आजिर नाटक सुंदरी संगीता सपन साथी। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। बेरुआ शासन बलंगापुरी आजिर नाटक रही रही आसे अदेखा साथी। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी। काकतिया बजार चांदोल केन्द्रापड़ा आजिर नाटक मेघ सवारी रे बरसा राणी। यात्रा साई सम्राट आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। बालीगुंडी बालकाटी भुवनेश्वर आजिर नाटक मु लक्ष्मी महलर लक्ष्मीबाई। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी। जी उदयगिरी कंधमाल आजिर नाटक पाप जानिनी कि पुण्य जानिनी। यात्रा जाग्यसेनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी। बिजीपुर चंदनपुर पुरी आजिर नाटक काहार कौन हजिछि। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी। शालपड़ा बोरी जाजपुर आजिर नाटक सेई गोटिए भूल पाई। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। बरिकिना जगतसिंहपुर आजिर नाटक पांथशाला। अपेरा चॉकलेट परिवार आज हेउछि तार प्रथम रजनी। बिलोपारिया देवभोग बालियापाल
ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋର ଶେଷ ସାକ୍ଷୀ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଚାଉଳ ବସ୍ତ ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। କଳଥିଆ ଖଣ୍ଡଗିରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୁଁ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆଣୀ ବୋହୂ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବିଶ୍ୱାଳୀପଡ଼ା ଜଗେଶ୍ୱରପୁର କାକଟପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହରେ ଲେଖା ମୋ ଜୀବନ ଗପ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାଣତିଆ ଭଦ୍ରକ ଆଜିର ନାଟକ ତ ଗପ ମିଠା ତ ପାପ ମିଠା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ତ୍ୱରିତ କିଶୋରନଗର କଟକ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ 100 ସଲାମ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କେନ୍ଦୁଆଡ଼ିଆ ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଅପେରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନହଞ୍ଜରା ଜାହାଲଦା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ଗୁହାରି ଶୁଣ ହେ କଳା ସାନ୍ତ। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା ଜୁନ ମାସ 23 ତାରିଖ 2025ରେ ସ୍ଥାନ ମହାବଳା ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ସମୟ ଦିନ 2 ଘଟିକାରେ। ଯାତ୍ରା ମା ଜଗତଜନନୀ ଅପ୍ ଅଛି। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଅପ୍ ଅଛି। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଅପ୍ ଅଛି। ପତିତପାବନ ଅପେରା ଅପ୍ ଅଛି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅପେରା ଅପ୍ ଅଛି। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଅପ୍ ଅଛି। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଅପ୍ ଅଛି। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଅପ୍ ଅଛି। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଅପ୍ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏହି ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।